yo nuanuma tiefo ene ahwefo a yehia nwumre eye modofo ne mosomfo Samuel Kwame Dichi ena mene mo kasa nwumre efa Awurade Yesu Kristo ne nkwaje asem no enti emre yehia se yebedwendwe na asem ho yi ebehia se yede ho behye Awurade Yesu Kristo nsa ti ebesre ye nua Theophilus Daakon na ode yehye Awurade nsa osoro ni asase yefo esenkyere ni abibora Awurade ode won nsem o makwa gisa bedi dwuma e wo se edi ansa yese kwa cho so bibi obete won nsem yi no faso ehira no na se anche na usane a wanye yeraba adomniti amen amen yo enuanum adofo ebede Awurade ase se nwumre nso aye ne pe ye nyina ahia mu se ye bedwendwene na asem ho ye be kan nkwaje asem no e a kire adofo ne enuanum nyina na me ameka se ye frɛ me Samuel Kwame Dichi na me somo kaso asafo ye frɛ se the Association of Seventh-day Pentecostal Assemblies aye headquarters ewo Enkran of Anchor Barrier ye frɛ 7 days udu of Anchor Barrier na aka se wo kɔ 7 days ya ye do bɛkɔ na me de me som kaso assembly Seventh-day Pentecostal Assemblies ewo kaso South Brigade o ka se wo kɔ South Brigade Mawuko ujina Galilea Goil filling station ho a obenya taxi a edo beba Mawuko ubisa se wo kɔ 7 days ana se memenda fo no ho a ka taxi bi abefa bia edo bekɔ meda mo ase enwumre nso ye hia ye bedwendwene Awurade Yesu so ne nkwaje asem no na ene asem a ye bedwene ho no efa Awurade Yesu so ne wuo ene ne wu sɔre no Kristofo bebre enim se Awurade Yesu Kristo wo wu fieda ene osore kwasieda ebirumo so kra gidi se wo wu yawoda ene osore kwasieda eni se Kristofo nyina afapem ejina Awurade Yesu Kristo ni wu a wo wu ye na wo sore kwasieda no edo so nti ena sesei Kristofo no emu fa kese a na se dodo a ejina wom de som kwasieda enti anwumre ye begina twerɛsɛm no so ne yahwehwem ne yahu se ye nokre se Christ wo wu fieda ena osore kwasieda anopatututu ana se nipa bebre egitom no ewom eye nkyerɛkyerɛ a akyɛ na enso kya akyɛ no ntime ma enya nokre adi bo ho ana akyɛ gidie bi ho ana akyɛ but ye kasi ye gina ne kyɛ no so akase o akyɛ nti ye nokra anuanom nyame aboa ne ye dada ye ho na ye nso ye ka ne se ya nipa bebre tumi bisa se na ye Awurade Yesu se ye gidi se wo wui ene osore ya na ane ye getum se Christ ye bo na se nua mu wo wui na wo sore enti se ye nyi ni ana se Awurade Yesu so owu ye no wa ansore a se ne Bible kanu ewo twerɛsɛm no Korintofo mu edikan etire edunum eyimu dumienu kosi donkono no se Christ wu ye no wa ansore a ene nanka Kristofo ye gidi ayekwa nanka ye gidie no enyina fapem bia so enti okenkanfo no be maye Korintofo mu ma edikan etire edunum eyimu dumienu kosi edonkono Korintofo homa no etie ye dunum ni imo ye edu emienu no na so waka no Kristo ho se wanyane no afrafo mu a adan ena mumu binom aka se awufo sɔre eni ho na se awufo sɔre eni ho a na wanyane Kristo nso na se wanyane Kristo a na ye na senka wokwa na mugidie nso ye hunu na se senye Bible ka no se Awurade Yesu so wu ye no se ye nyane no onyankopon nyane Christ ya ene nanka ye gidie no ayekwa ehunu ayekwa nti ye getum se ne twerɛsɛm no ka no Christ wo wi no osore ye na gi a ye nye ntum ne se Christ wo wu fieda anwumre na wo sore kwasieda no patututu no ede enti ene ye nye ntum nyama ye nye nni ne se Awurade Yesu so mra wo ba ye no obeye nsenkyere ne bebre nanso Farisifo ni Jewfo no wo ma nye Christ ne nsenkyere ne no ani se na Farisifo ne Jewfo no hwehwɛ nsenkyere ne a
ebekire se ampa awurade Yesu so wone agyenkwa no anase Messiah no enti wasa anifrafo yade abubuafo nyane awufo firi ewomo ewuo mu enso we mu bia no Farisifo anyi ani enti emre bi Farisifo no eba Christ o ebebisa nse okyerɛkyerɛfo yɛpɛsɛ wo mɛyɛ nsɛnkyerɛne na yɛde nsɛnkyerɛne a ɛbɛkyerɛ ama wɔn ate ase na wɔn agye atumprɛko pɛ na wɔn nyi ho akyinye bio a ɛbɛkyerɛ sɛ ampa awurade Yesu so ɛne Messiah no anaasa agyenkwa no wɔkan Korintofo mu edikan no a etire baako yi mu aduonu mienu wɔse na Jewfo de emre bia wɔn hwehwɛ nsɛnkyerɛne enti emre a wɔn kɔ Christ hɔ so wɔn kɔ pɛ nsɛnkyerɛne no Christ ka kyerɛ wɔn sɛ me ma mo nsɛnkyerɛne bia na mmom odiifo Yona ne nsɛnkyerɛne no eno nkoa na me de bɛma mo ɛde nsɛnkyerɛne ɛna Yona ɛyɛ ya Christ ka kyerɛ Farisifo no ɛne Jewfo sɛ eno nkoa na ɔde bɛkyerɛ sɛ ɔne ne agyenkwa no enti sɛ ɔmo hunu saa nsɛnkyerɛne sɛ Christ yɛtumi ayɛ saa nsɛnkyerɛne no dia ɛne na ɛkyerɛ sɛ ampa Christ ne agyenkwa no na mmom saa nsɛnkyerɛne a ɔde bɛma wɔn no sɛ ntumi amamu a ɛne na Christ yɛdi n'akyi no na ɔyɛ Christ foforo na ɔnyɛ yɛ Messiah no enti ampa sɛ yɛtumi hunu sɛ saa nsɛnkyerɛne no a Christ ɛde bɛma na wɔn man nsɛnkyerɛne bia bio no ɛno tumi ba mu dia ne yɛhunu sɛ yɛwurade a yɛdi n'akyi sesia no ɔne yɛ Messiah no anaasa agyenkwa a wɔbɛgye yɛn nkwa no enti nsɛnkyerɛne a Christ ɛde ma Farisifo no anaasa Jewfo no yɛbɛhunu wɔ Matthew etire edumienu eyimu aduasa nwɔtwe ekosi aduanan Matthew chapter 12 38 to 40 Asempansa ne Matthew ɛkyerɛ maaye no eti ɛyɛ edu emienu ni mu ɛyɛ aduasa nwɔtwe no ɛna kyerɛfo ɛne Farisifo no ebi ebu ano sɛ kyerɛkyerɛfo yɛpɛsɛ yɛhunu nsɛnkyerɛne bi efiri wo hɔ na wobu ase wɔn sɛ ɛnɛma bɔnefo ne awaresɛfo ɛhwehwɛ nsɛnkyerɛne nanso wɔremma wɔn nsɛnkyerɛne biara gye odiifo Yona nsɛnkyerɛne no na sɛdeɛ Yona di bonsuyam nansa awia ɛne anadwo no Sara nso na wonipa ba no ebedi asase akoma mu nansa awia ɛne anadwo Shiraka Nyankopɔn din da amen enti ensɛnkyerɛne awurade Yesu Kristo ɛde ma Jewfo ne Farisifo no ɛne Jona ne nsɛnkyerɛne no Jona nsɛnkyerɛne ne sɛ yɛnyina nim sɛ wohwɛ Jona ne nwoma no a ɛwɔ apam dadaa no mu a odiifo Jona Onyankopɔn ɛma apata kɛseɛ bi anaasɛ bonsu ɛmene Jona na sɛnea yɛnyina nim no Jona edi apata no yam nansa enti awurade Yesu Kristo sɛ nsɛnkyerɛne a ɔde bɛma ɛkyerɛ sɛ ɔne ne agyenkwa no a wɔbɛgye yɛnyina nkwa no ɛne odiifo Jona ne nsɛnkyerɛne no enti Christ ɛsan toa so sɛ sɛnea Jona edi apata no yam anaasɛ bonsu no yam awia ne anadwo nansa 3 days and 3 nights ehani asem no 3 days and 3 nights enti si yetumi hunu saa nsɛnkyerɛne no sɛ ampa awurade Yesu so wawu ɛkɔ asase mɔtoa mu awia ne anadwo nansa ɛno ɛna ɛbɛkyerɛ sɛ ampa awurade Yesu Kristo ɔne agyenkwa no ɛno nti sɛsi a yɛhwɛ Good Friday ɛne Easter Sunday resurrection anaasɛ Christ wu Good Friday enumere na wɔsɔre Easter Sunday anopa tututututu no a question ayɛ sɛ obiara bisa nanso nipa enter misa ne sɛ yɛhwɛ nsɛnkyerɛne awurade Yesu so de maa yɛn ɛne sɛ ne yɛ yankasa yɛatete sɛm kyerɛ sɛ Christ wu fie da enumere na wɔsɔre kwasie da anopa tututu no saa nsɛnkyerɛne a Christ de maa yɛn ɛne ne yɛsɛ yɛ Kristofo nyina di akyire no ɛmmɔ abira ana asɛm yɛbisa no yɛhwɛ Good Friday anaasɛ fie da enumere bɛyɛ nom yɛnsa ekosi kwasie da anopa tututu na animu mponya ntete a Christ sɔre yɛbɛnya awia ne anadwo nansa because the Christ kan yɛ no
se enkom hyemu ye ka se awia ne anadwo na nsa eye don hwere aduoson mienu 72-hour period, because a high no ejina homa 12 hours esum ejina homa 12 hours ti ye kan no bamu a eda baako eye 24 hours ada don hwere aduonu 9 ye tradition eye Good Friday ene kwasieda anopatututu sorry ye no ye benya saa asemu a Christ kan ye don hwere aduoson num no afrimu ama atumi a kire se ampa awurade Yesu Kristo ene Messiah no ana we ye question esenka nipa bebre asofo ne akirekirefo ne nsempakafo ko butumi bisa nanso obi amusa efise obi anya anwene ho eno a ne se yedi atetesem no achi enti sei hwan ena aye mfomso eye awurade Yesu Kristo ena aye mfomso a enti ono ankasa ensenkyereni a wama a ebekye se ono ne Messiah no antumi amamu no ana se yatetesem ena anka no kura nkyere yen ama sei se nyame ambo anipa nyina ekoyira no your question ye bisa no enti Bible say ewo se ye hwehwe twiresem no mu na ye so bibia hwe na nokura ewo mu no yetime so nokura no mu yie ewo mu enokura awurade Yesu so emre a wo so de afira wufum na nipa bia nyina ho enti so bia nyina ho ne yehu emre ene eda potin a Christ de sore ye dia ene yes ye de twiresem isi nchen a bibia no ebetumi a kire emre potin awurade Yesu so wo de sore ye emra ye bo na semia mu de na nipa bebre gina ho Jewfo ne Farisifo ne nipa bebre asofo ne nipa bebre egina ho to omu huni na mom ne sore ye no de na obi anyina ho enti ye de twiresem no ene be kire enti wo hwe Thessalonica fo mu ma edikan no a etirenu emu aduo no baako wose ye nso ade nyina hwe na ne ye no ye nso mu de to kan for no be kan man Thessalonica fo homa no etie ye nom ni mu ye aduonu baako no Bible se mo nso ade nyina hwe na mo nso de ye no mu den mo nso ade nyina hwe na ne ye no mo nso mu den na ye nso mu den me question mi bisa nse Kristofo ne ye no ye tumi ahwehwe mu ahu ama ya so mu den ana se nokro ne ye gemu wose ye nso nkyekire no mu emi ye nyamu efise nkyekire no eno ne ye nkwa se nkyekire papa no edi nipa ko nkwaje mu na emi ehun se ampa awurade Yesu so ye di na kire no woni age nkwa no eno ena se Kristofo ya so bi ana se ye di atetesem so efise atetesem no de no kure nyame anim ni enya de a ebetum de nipa akọ nkwaje mu enti awurade Yesu so baaye no emre bia Christ ne Farisifo be hia no na Christ ene wo mo etwe fa atetesem a na Farisifo edi akire na wo matetesem nti na wo magya Nyankopon ne mmra nsem no edi wo ankasa atetesem achi sene wo kan wo Mark anase Marco etire nson emu enson kosi enkono ene emu dumiensa Mark 7:7-9 and then 13 verse 13 ti o kan kan for be kan amen na ya hwe yesrem obi anya aso no tie ni yefisa asema ye kan no e fa ye nkwaje ho enya adro ni ye die timpa cho kan amen asempa no sene ya Marko etwere maaye no etie ye nso ni mu ye nson no na wo sori mekwa na wo kyerɛkyerɛ nsɛm wɔ nipa ahyehyɛ na mo agya Nyankopɔn ahyɛde akura nipa tetesɛ mu na ɔse wɔn sɛ mo ayade sɛ mo kai Nyankopɔn ahyɛde sɛde ɛbɛyɛ na mo bedi mo atetesɛm so nipa choni mu yɛ dumiɛnsa no na mo de mo atetesɛm no mo kyerɛ no ɛsɛ Nyankopɔn asɛm no yes wɔse Farisifo ɛde wɔ matetesɛm ɛsɛ Nyankopɔn asɛm edi they say kame aye say Kristofo a wo mo di awurade Yesu so ni wu a wo fie da enumere na osori kwasie da no patututu no ya atetesem a ye de say Nyankopon asem a ye nokre a ye kire say awurade Yesu so one ya je kwa no ye di kan akan Matthew nwoma no etiedu mienu enyimu aduasan kono kosi aduanan no
eno e de kire awurade Yesu Kristo nipa su a woye se ampa one ne yagye nkwa no ana se enye awurade no ne yagye nkwa no a ene na ese ye hwehwe agye nkwa bi efiri baabi foforo hemfa ne ye kwa hwehwe agye nkwa bi efiri enti ye nua dofo Paul ekan se tresem no ene awurade Yesu Kristo ene asomafo no enum asem na anko na mom se bo abirade a ene na ekire se ye tie asempa foforo bi a emfiri tresem yi mu ene na ye tie Yesu foforo bi ho asem a wonye awurade Yesu so ye yagye nkwa no se kamia ye se Kristofo nyina ede ya wo matetesem akodi awurade Yesu Kristo foforo bi a wonye Christ ya woye yagye nkwa no edi ye behwe Korintofo nwoma etoso mienu etedu baako enyimu miensa ekosi enan Korintofo nwoma etoso mienu eti ye edu baako ni yimu ye miensa ekosi enan no na nso misuro se ebia said your one de nani tie ebedada hawa no sara so na obedada mo adwene every Christofam kno ye no ho enan no na se obi ba beka Yesu foforo bi ho asem a ye nkan ye ana se munya honhom foforo bi a munya ye ana se asempa foforo a monye ya ene na mo retie no yie amen amen edi se question ye bisa ne se Kristofo a ye di saa atetesem yachi yenya agenkwa foforo bi yenya asempa foforo na honhom foforo bi nso na yagye ana se ne yenua dofo Paul ka no se saa nete ye dia enne na kire se awurade Yesu Kristo ono ankasa enkyekire a wode ma asomafo no a kire se woni agenkwa no Kristofo ye de saa nkyekire na to nchen ama seisei ya tetesem ene ye di akire na saa tetesem so ne ye di akire na enu nti awurade Yesu Kristo wakoye ehunu na woye Christ woye yagye nkwa no dia ene na saa enkyekire a ekire se awurade Yesu Kristo wu fiera na osori kwasie da no a Kristofo nyina gina so se enu nti ene Kristofo nyina esum kwasie da no na kyese saa nkyekire no eni fapem ene na me paamu aka pefe se saa na tie dia na se awurade Yesu Kristo a se ye di na kire wono ankasa ensenkyerene a wode ma ye no se ye de atetesem akwai saa nsenkyerene no dia ene ye da ye fapem no ayekwa enti se ne ohini David kan ye ewo David enwom etredu baako yimo miensa no wosena se wo se fapem no a ene na otene ni wonyina so ewanfa was if the foundation be destroyed, what shall be the righteous do? Or what shall the righteous do? Say ye to me at the press of me ekre, say Radi so one so de kwasie da. Enye na avianom. Na fapemo ye gina so say Christ was sorry kwasie da no patitu to anunti a Christofo nyina som kwasie da no. Enye na fapem no. Aye fapem hunu. A emfa nipa nkon kwagye mu. Enti okay, come for no beka yame. Israel John no me ye du ba ko ni mo ye miensa no. Bible says wo say nyina so a oti ni be ye den. Wo say nyina so no a enye na oti ni be ye den. Enti say awurade say wo bedi asase moto amu awiane anajo. Nansa a nansa no ye de Bible be kire say nansa awiane anajo no ejina ho emma 72 hours. Don hwere aduoson num. Nanso say ya tete sema ye di akire no. Enye 72 hours don hwere aduoson mienu. Na mmom eye don hwere aduasensia. Na kire say Christ ye di na kire ne nsa kire no say ya chiemu mienu 36 hours. Every fieda anumre kosi kwasieda anopetutu no. Eye 36 hours. Instead of the 72 hours. And then I can see the agenkwa fufrechi. Enti awurade Yesu so senkyerene a wode mai wo se send ye odi fo Jonah. E di asase moto amu awiane anajo.
na nsano saa so di paba no bedi asase motowa mu ewiane anadwo na nsa wo kan Jonah nwoma no etie ba akon yimu do nson was it, and Jonah was in the belly of the fish 3 days and 3 nights. Jonah was in the belly of the fish 3 days and 3 nights. 3 days and 3 nights. The whole of Old Testament. And I say, apabda anumu a hankwan waka 3 days and 3 nights. Na nsa ewiane anajo. Sɛdeɛ apamfo frɛ nso Awurade Yesu so a sign ba akopɛ ana sensenkyerɛ ba akopɛ ɔde ma yɛ kyerɛ sɛ wɔne ne agyenkwa no. Ɛyɛ Matthew chapter 12 no nkoa na ɔka 3 days and 3 nights. Sɛdeɛ de Bible bɛkyerɛ no. Enti Awurade Yesu sɛ yɛdi n'akyi no. Wɔne agyenkwa na ana. Sɛsɛ nipa bebree criticize ana sɛ wɔn bɔ Nyankopɔn so mo bɔ Awurade Yesu so sombo. Enam saa senkyerɛ ba akopɛ so. Ti Jonah sɛdeɛ waka no. Afei wokan Jonah nwoma no etire mienu enyimu mienu Odifo Jonah nwoma no etie ye ba akoni mu ye edunson no enso na Awurade asiesie apata kese bi se omni Jonah na Jonah di apata no yam na nsa awiane anajo. Amen. Shanka Nyankopɔn di da. Amen. Jonah edi apata no yam na nsa awiane anajo. Sa na nsa awiane anajo na se apata no yam no wo kan Jonah etire mienu yimu mienu no a Greek word ya wo use ewo apata no yam no ejina ho ma grave asamando anase Greek word hell anase sure enti apata no yam no ete se Awurade Yesu Kristo ekodi asase motoam anase asamando awiane anajo na ansa no sa awiane anajo na ansa Jonah ekodi ne pata no yam no Juni bia ni ho akinye Kristo ni bia so ni ho akinye se enye donhwere aduoson mienu na mmom ye ba Awurade Yesu so ni wo ni wuso de ode che se ne agyenkwa no de aye se eno de enye donhwere aduoson mienu na mmom eye donhwere aduasa ensia afei ye behwe asemu a Awurade Yesu so eka de kire se ampa donhwere ne eda esum ne han no Awurade Yesu so no na ote ase wo kan wo Yohane nwoma na etie du baako eyimu enkono kosi edu asem bi wo ho na mo bie ntie emfiro kenkanfo no ho asempa nsanya Yohane ekyere maaye no etie ye edu baako ni mu eye nkron no Yesu bo ai se enye ton fi du mienu ene wo edabe akomu se obi na mawie a onsu nti efise ohu wi ase han na se obi na manajo a osunti efise han eni ni mu. Amen. Amen. Shanka Nyankopɔn din da. Amen. Awurade Yesu Kristo kyerɛ se donhwere aduonu nan no ya chemu mienu ye wo ehan ene ye wo sum Christ person kyerɛ se ehan no eye donhwere dumienu edi se ehan eye donhwere dumienu na se daba ko a eye ehan ni sum no nyina ye duonu nan a ene na esum no so beye sei eno so beye donhwere dumienu to de donhwere dumienu e ka donhwere dumienu no e beye donhwere aduonu nan Christ esan ka asem bi ewo Luke chapter 12 36 to 38 eno nso o se anadwo nso saa na donhwere dumienu ene wa anadwo mu se han no ye dumienu dia ene na Christ say anadwo nso eye donhwere dumienu na ndianom ne pese mote ase ne se han no ye ka ne se hours ana se donhwere edon baako edom mienu edom yensa first hour second hour sa na Jewfo no e kan wo mo na first hour second hour third hour na ye keka ka ho e na anadwo nso ye fre ne dasuo mu
anadu ye friend the suom enti pa cho kan Luke asempa sani ya Luka etrema ye no eti ye dumienu ni mo ye aduasa ensia yes Bible say monye se nipa wore twen edako a won wura ebefra efrase aba yes na so oba a obebomu a wo hine no ntentem aduasa enson no inhira ne nko a wura no ba obeto won se wore twen no kura me se mo se obebo na boso na ma watna adidiye na waba abesom won na se obo da suo a etoso mienu ana miensam na obeto won saa inhira ne won amen amen onu wo se oba da suo a etoso mienu ana miensa no mu a na oba beto wo mu a ene na inhira no wo enti awurade Yesu so waka ehan ho asem a ye do nhwe du mienu ena da suo no nso wo se da suo no ya chemu miensa efiri efa se enumere no nsia ekosi ahomache no nsia no eno so ye do nhwe du mienu na ya chemu miensa enti da suo mu baako bia no ye do nhwe nan enti enan no sa ahodo miensa no eno nso ye da suo do nhwe du mienu enti se ehan ye du mienu a na se sum no nso anajo nso ye du mienu a enye na one full day eda baako 24 hours enti nansa awiane anajo se ne awurade Yesu so kan no anuanom adofo Bible enka sentietia no ho asem a ye nokure no na ye nokure wo se tie for wasem tie ho wo nokure mu na nokure no be me ya adehye enti awurade Yesu so asem a wo kan se se da baako bia eye do nhwere aduonu nan a ene nansa awiane anajo se ne medikan akire mu no ebe ye do nhwere aduoson emienu se ne ya kan enti afei ebia eda no emra eda no de sha ase de kowie no ehom mom si ya na ehadipa bebre si ye ko apamda da mu Mose nguma edikan ye friend say Genesis eno ene kire yen emre potin a eda ehya ase na de kowie nyankopon boss ni asase no okan se na ade san na ade nso chen na che se eda bia no ehya ase efiri anumere na akowie anumere enti ade san ade chen ade san enti wo hu se ade san na se wi akotope na ya hye da no ase anuanom eye atetesem asesi ye di kristofo bebre ekọ oseyi mu no eno na asesa onyankopon asem a eda no hye ase efiri anumere seisei eda no atetesem a kristofo nyina di ekire se seisei eda no hye ase anaju de suom eye anaju du mienu ena eda hye ase eya asem a wodi for Daniel ehye ho nkom wo Daniel nwoma no etire nson yi mu aduonunum ye nkan wase na obi bebo ni tim so obesesa emre ene emra na odi akronkronfo ne be hye ne nsa na waye wo ma yakayaka de emre ebre ene ebre fa wase na obebo ni tim so obesesa emre ene emra emre no na sesi ya sesa no nyankopon mre no a hye ase afiri anwumre no sei saa nipa no Bible so obebo ni tim so obesesa emre ene mra no nyankopon ebre no wasesa no afiri anwumre e de kọ anadwo da suo mu dumienu na sesi ya de hye eda ase enye saa na tresem no kan no mfiti ase no na ente saa se ne awurade Yesu so kan ye no wase mfiti ase no enye saa na ete ye eno nti se ye penkwagye a ye nko mfiti ase no se ne ye awurade Yesu Kristo no a wo boss ni asase o hyehye firi mfiti ase no adenti na ese ye kodi nipa da sani achi na ye ja mfiti ase dia awurade Yesu Kristo ede ma ye no enti ye be kan Genesis anase Mose nguma edikan no etire baako emunum eyimu nwotwe ene edumie santi okenkan fo mpacho kan man ne ye nto aso
Mose homa edi kan eti eye baako ni mu eye enum. Na wonyankopon frɛ han no sɛ awia. Na esum no de ofrɛ no anadwo. Na ade esan na ade ekye. Da edi kan ene no. Na ade esan na ade ekye da edi kan no no. Enyimu num. Mpacho ni mu eye nwɔtwe no. Nwɔtwe. Na wonyankopon frɛ ntremu no wɔ soro. Na ade esan na ade ekye. Da etia mienu ene. Da etia mienu no nso eye den ade esan na ade ekye. Da etia mienu ene no. Da etia mienu no no. Mpacho ni mu eye dumiensa no. Na ade esan na ade ekye. Na ade esan na ade ekye. So wo kan akosi enyimu beye du nkono a na ade esan ade ekye ade esan ade ekye saa wa kasa beye emprensia. Enti eda no nhyase emfiri anadwo dasuo mu eya anadwo dumienu aye friend say 12 midnight eye atetesem a asesa awurade Yesu so ne nsenkyere ne ede kɔ dɔnhwere duasa ensia no eno ena sese Kristofo di akire no eno nso na asesa Nyankopɔn emre a wo hyehyɛ de to ho mfiti ase no eno nti yesrɛ mo awurade Yesu so woni yagye nkwa no enti sɛ ye Bible wa kyerɛ ɛda no mu baabi a ɛhyɛ ase efiri a eno nti yetumi kan 3 days and 3 nights awia ne anadwo nansa na yenya dɔnhwere aduoson num no sara nso na wosi yedi awurade Yesu so na asɛm wachi na mom ye nkodi nipa atete sɛ machi sɛ ne medican aka no a ye kan wo Michael nguma no etire nso eyimu dumi ensa no was making the word of God of none effect through your tradition. Yenam yatete sem so amenyankopon asem no ayekwa ayekunu na awurade asem me yete ase se ha kakra ho kakra e de yede te nyankopon asem ase nti se ha kakra ho kakra dia na se awurade aka se obedi asase motoa mu awia ne anadwo nansa dia ye behwe quotation bi so a awurade kan ye ebi wa wo se na nansa achi mesore nansa ni nyina wo kekan a bebre e kire se enu nti Christ na sem wo kan se nansa awia ne anadwo no enye 72 hours na mum either say 36 hours and as a people are need nuru enti ye behwe John Yohane nwoma no etemienu emu do nkono ekosi aduono baako pamcho asempa sania Yohane ekyeremaye no eti eyemienu ni mu eye edu enkron Yesu buase won se munwira sorry den yi na mede nansa ebema so bio hyiranka Nyankopɔn din da amen munwira Sunday na mede nansa ebema so bio. Jesus answered and said unto them, destroy this temple, and in 3 days I will raise it up. Na me de nansa bema so in 3 days. Sa in 3 days ya wo kano. Enuanom enya de a eboro sa dɔnhwere aduoson mienu no a awurade Yesu so e kan ye no entime mboro mane nye yie. Afa ye besan so ahwe Matthew etire aduono nson ni mu eye aduosia miensa Matthew chapter 27:63. Asempan sania Matthew ekyeremaye no eti eye aduonu enson ni mu eye aduosia miensa se owura ye kai se odaadaafo ne ti ase no okan se nansa menyane amen Hyiranka Nyankopɔn din da amen wose na odaadaafo no ti ase no okan se nansa menyane ya awurade Yesu so okan na ha no we no so entimi enye sanye broni bekan entimi ye less than 72 hours entimi ye less than 72 hours enti se awurade Yesu so wa mase 72 hours ya ensemu a atresem no nyina eka no a ye ensempa no a friend said the synoptic gospels no nyina eka no ene se awurade Yesu so ni wo ni wusɔre no enya de a
ebe sha achen 72 hours and as ebe bro 72 hours no said ye hwere sem no e ka no afei ye be san so ahwe Mark and as a Marco and woman no etire mo hwe nyimu aduasa baako asempan sani amako etwere ma ye no etiyeye enwotwe nyimu ye aduasa baako na ofiti ase kyerɛkyerɛ wɔn sɛdeɛ ɛsɛsɛ wɔ nipa ba no ehunu amane pii na mpanifo ani asɔfo mpani ne atwerɛfo no ɛpo no na waku no na ne nansa wasɔre amen shanka yankopɔ de da amen and he began to teach them that the Son of Man must suffer many things and be rejected of the elders and of the chief priests and scribes and be killed, and after 3 days rise again. And after 3 days rise again. Okay, say and after 3 days here. When so next they say already Jesus so mlo the best so no. Gina don hwere aduanan ewotwe ene don hwere aduoson mienum between 48 and 72 hours. It is a Christ and can say medi asase motoa mu awiane anadwo nansa wamfa awiane anadwo ama ka yentumi mbɔ don hwere aduoson num mienu no din enti nke betumi aye don hwere aduasansia ebetumi aye aduanan wotwe ni na aye nansa anase nansa achi sana nan ka kire nanso Christ was very specific, said 3 days and 3 nights enti membro don hwere aduoson mienu na enti so enya ketoa enche don hwere aduoson mienu we their friend say prophetic time period what the 3 days and 3 nights bape and now the day and nights bape na unim say wo ka bibia nkomhye mu no wo be kan se ye hwesem no e ka no pepepe enti sa ene kire afi ye be san so ahwe Marco enwoma no etire nkronyimu aduasa baako asempan sani amako etwere ma ye no etie ye nkronyimu ye aduasa baako na wo kyerɛkyerɛ na suafo no ene ɔse wɔn sɛ wɔde onipa ba no bɛhyɛ nipa nsa na waku no na wokunu a ne nansa so ɔbɛsɔre amen okunu a ne nansa so ɔbɛsɔre enti saa nsɛm yi a awurade Yesu so ɛka ya na sɛ hwɛsɛm no ka ye no ni nyinaa egina bɛyɛ dɔnhwere aduasa ensia ekosi dɔnhwere aduoson mienu nanso enam sɛ Matthew chapter 12 38 to 40 Christ etu na numutuo eka se awiane anadwo na nsanti anuanom yetumi nya bibia ntia nokore no enya de ebeboro awiane anadwo na nsa empa ho meet ba kompo se etume pa ho de a enya ne yehwehwe agenkwa foforo na se yagye nkwan a wo ka se eno nko ane nsankyerene a farisifo ne twerefo no enhwehwe no etume ba mu di a enya na yagye nkwan yedi na chi no asem bia ni no ho bio Shranka Yankopɔ de da amen afei ye behwe emra awurade Yesu so ye de bɔ na semwie mu awu ye na yesie no eno ne ye de twere semi be kyerɛ emre ben potin ene ye bɔ awurade Yesu so asemwie mu wo kan Luka nwoma no etredo no miensa emu aduanan kosi aduanan sia Luke 23:44 to 46 asempan sani Luka etwere ma ye no etie ye aduonum yensa ni mu ye aduanan enan ekosi aduanan ensia na ebeye don etoso ensia no esum dru asase nyina so edikosi don etoso nkron aduanan num no na owia edrusum na asori mu entoma a etware mu no emfimfin teye na Yesu de ne kase atia mu se eja wonsem na mede me honhom me hye na woka asa no ojamu amen entis ye hwe saa twere ya yakan sensie ya na kyerɛ sɛ ka Luke ka bibi efa edon a etoso nsia ene edon a etoso nkono anuanom Jewfo
ekan wo mo eda no e wo dɔnhwem awia no wo mo kan dɔnhwere enti ye ka se first hour eye nonso enti wo kan on the 6th hour no wo benya awia dumienu enti ye ka se 6th hour eye awia dumienu 9th hour eye awia nomiensa enti awia dumienu ananse premo etubremu no na awurade Yesu so osiasemia no so ye na ayakayaka de saa enti beye awia nomiensa ena awurade tiamu se mawie enu gyamu na kire se donhwere dumienu na osiasemia no so enti se wogyamu donhwere nomi ensa dia na kire se yekosie no efri nomi ensa ekonu mu eni yekosie awurade Yesu Kristo se ne Bible no twere obia so ete ase no yegusua kire emre potia awurade Yesu Kristo ye de ball no asemia mu na yekosie no se yehwe twresem no mu a wose saa ne ma we awurade Yesu Kristo ni wuo ene ni sie no ayesie no no ye bo na semia mu yekosie no no wose saa ne ma ni na esi ahosiesie edabi saa ahosiesie da no eye da ben anse se Kristofo nyina wonya kasa ahosiesie da pe edam se memene da fo yedi ye homeda na wotwe homeda ne yedi no memene da nti Bible kan se ahosiesie da pe yeso ene ahosiesie da no na ye fie da ahosiesie da na ye fie da enti ye be ma Bible no akire ahosiesie da no a wo ka no na ye die ahosiesie da enti ye kan Marko nwoma no etire dunum emu aduanan mienu asempam sani Marko etire ye no etie ye dunum ni mo ye aduanan mienu ne nya du adwumre na eya hosiesie da a ene da edi homeda anim no nti wahu edu adwumre na ya hosiesie mre a ye da na edi homeda anim na chese ye fi sa hosiesie no mu a na ye kowura homeda bi mu na ye fie da anase ye da ben ise twese no betumi a kire se ne medican aka no odifo Isaiah se ahedie ti ahedie emre ti amra ha kakra ho kakra ye besin aka Luka etire donum yensan mu adunum 9 Luke chapter 23 verse 54 na eno so won kasa nkire ye asempan sani Luka etre ma ye no etie ye adunum emiyensa ni mo ye adunum ensia and 9:54 me pa cho Luke 23:54 me pa cho Bible say na dano ya hosiesie da na homeda we ben Shranka Yankopon din da wase aka bi wose na eda no ya hosiesie da na homeda ben ede homeda na na ben Bible no abekasa homeda ben dia na kire se akaka kra bi ahosiesie etwa mu pe ni ekowura homeda mu wo kan Mose nwoma etoso miyensa etirabionu miyensa emu aduasa mienu Leviticus chapter 23 verse 32 a wase muni Mohameda no emfire wiakoto enkosi wiakoto na cheze sede Genesis kan no na ade san na ade kyenye no saa nso na Bible pesi yedi ya Mohameda no enti ye bo awurade Yesu so asemi mu no a na Mohameda ekoto no na kire se eya anwumre mu a se Mohameda no kotope na se ahosiesie da no ekotope na ye kowura de mu Mohameda mu se de Leviticus chapter 23:32 e kan no pepe afi se ye ka se anwumre ne de yen Bible ka se anwumre a awia koto a eya anwumre eni emre bia awia be kwa akoto bia no eya anwumre eti Homeda no kra ye nini no nsia kosi no nsia se ne ya na chechefo bi no kan ye so ye di Homeda no from no nsia ekosi no nsia da bi eda bi wo ho a bebo no nsia kra na awia enkoto e da bi wo so ekobo be no nso na awia da so enti
home anwumere ye kasa anwumere a home da na koto ana se ye ko wura da foforo mu no a na eye emere a awia koto eno ne friend say anwumere wo kan Deuteronomy chapter 16 verse 6 oda kan kire wo pacho kan men Deuteronomy chapter 16 verse 6 Mose homa no ne toso enum ni mo ye edu ensia me pacho ensia no Bible say Deuteronomy chapter 16 verses the number 6 Bible say Jefa ko a Awurade Onyankopɔn be yi say ni din entena no ɛhɔ ɛna kumtwam no anwumere a owiare kɔtɔ no wahu kumtwam no anwumere a owia ɛkɔtɔ no nti owia nkɔtɔ ya yɛmfrɛ na anwumere owia kɔtɔ pɛ yɛfrɛ na anwumere wo ba New Testament so asa na Awurade Yesu so kan no wo kan Mark chapter 1 verse 32 a wose na eduru anwumere a owia kɔtɔ no wo de ayarefo ɛba Awurade Yesu so hɔ nti anwumere bia wo hunu sɛ anwumere na kyɛ sɛ owia kɔtɔ enti anwumere no enya de a hye ase be ye awia dumienu anaasa no padu baako anwumere bia na kyese awia ekoto so ani ye kowura da foforo mu shiraka awurade din da amen Mark 1:32 asempansa ne Mark etwerema ne tie baako ni moye aduasa mienu no Bible say na eduru anwumere a owia koto ye no wode wona won ho enya no wode wona won ho nya wode no ne wona wo ahomre nyina abre no me ba twento aso no na kuro no mu nyina ebe kire ne so eprono no ano amen amen anwumere na awia ekoto no afei yeguso ye pese ye hu saa ahosiesie no Awurade Yesu so o ka no na ye di ahosiesie eye fieda ahosiesie aye friend say preparation aye kwa wura homeda mu na awotwe homeda no ana se ye hwe Yohane nguma no etire du nkono enmu aduanan mienu a Bible e ka asem bi wo ho ba cho kan ma me asempansa ne Yohane etwerema ye no etie ye du nkono ni mu ye aduanan mienu me ba cho Bible say na eho na Yudafo ahosiesie da no nti wodi na eho na Yudafo ahosiesie da no nti wodi Yesu koto ye efi se oboda no na eben wase Yudafo ahosiesie da no nti wodi Yesu koto ye wodi Yesu ye kope ba bi edi Yesu koto ye efi se na Yudafo ahosiesie da no ba Pacho san kan ma mi bio me pacho asempansa ne Yohane John 19 chapter 42 they laid Jesus therefore because of the Jews preparation day yes Jew for ahosiesie da no nti wan say we was Jew for ahosiesie da o anuanom say Bible can say Jew for ahosiesie da fieda Bible emfra ni Jew for ahosiesie da homeda ye di ne memene da no ba bia ni ho a apamfufure mu Bible friend say Jew for homeda na mum say Bible can say Jew for ahosiesie da ana say Jew for homeda now ese wo hu say e ya ahosiesie da foforo a enye fieda na awotwe ahosiesie da no o can say Jew for homeda na enye memene da said the Bible e kan no because sa homeda no Nyankopon so wo de mani pa nyina na mum se ka se Jewfo ahosiesie da ene ne ye twetwa ahosiesie da foforo se ne e kire Bible no ankasa be kire no wo se na ye Jewfo ahosiesie da enti na e wo se sa ahosiesie da no e kwa wiye di a ene ne ye kowura homeda bi mu Jewfo emra no wo mabakosem mu no ensese nipa sen dua so ema awia koto anase afahye bi eba beto so Jewfo afahye no ensese eba beto nipa ya bo na semia mu amnase ye na se dua so mum esete bia se nipa no yesie no ansana eda no akwa awie ye enumradu sede ye hu no Deuteronomy 21:22 to 23 Mose huma etoso enum etie ye aduonu ba ni mu ye aduonu mienu no Bible say na so obi ye bone esekum na wokun no e de no san dua bi so a nifunu no entina dua no so anajo sie no da no ara amen
wase so obi ye mfonso a na so ye boni bi na se ye de ne se ndua so a ensese nyifunu no tena dua no so ema anwumre duru ana sa afahye bi jufo afahye bi koto so ana se jufo homeda bi koto so fa verse 23 no ka ho me ba cho ni mo ye aduonum yensa no nifunu no entena dua no so anajo sie na sie no da no ara shaka Nyankopon de da amen nifunu no entena dua no so ema na junuru sie na ese musie no da no a enti yen kai asama wokan no Luke chapter 23 verse 46 no asempa sanya Luke atwere no eti ye aduonum yensa ni mo ye aduasa ensia no aduada ensia 46 no na Yesu ede ne kese atia mu se eja wonsam na mede me honhom me se na woka asa no ogya mu amen amen eja wonsam na mede me honhom ma hye na woka asa no ogya mu eye edon a na etoso enkron nom yensa na Awurade Yesu so gya mu enti se nom yensa na Awurade Yesu so gya mu dia ene na ye hu se eda wo ye no se ye nyahu da Awurade Yesu so ye wo ye e wasenua no so na emom ye hu se emra wo ye no na ye dom a etoso enkono aye awia nom yensa Christ waka se ye di kan 72 hours hour period ena obewuo na wasore enti emra Awurade Yesu Kristo wo ye no saa mre no pepepepepepepe ena ne nansa so awia ne anadwo nansa no eso sore se ebo na senua mu awia no yensa ene na kwa bia so no e wo se Awurade Yesu Kristo wo sore anwumre no yensa tamwa ye de bo na senua mu no saa tam no a na eso de sore hyiranka Nyankopon din da amen afei ye ba abehwe ahosiesie da kora na wo kan wo se emra ye bo Christ asenuam na ye jufo ahosiesie da eno nti na wo mo pentema kwa akosie Christ se ye be ya ahomeda bi ema meto sa ahosiesie da na ye de ahosiesie da wo kan Yohana nwuma no a etire do nkono emu dunan Bible be kan kire wo asempa nsania Yohani etwere ma ye no eti ye du nkoni mu ye dunan Bible say na eye twam no ho siesie da Shanka Nyankopon din da amen and it was the preparation of the Passover na ye twam ho siesie eda se ye twam ho siesie da dia enye na ensese ye kotwam abakosem no mu na chese ye hu se bia na enye fie da ho siesie nemom eye twam ahosiesie ye ka se twam a twam ene de yi Bible wo kan kwa John chapter 19 verse 14 no a verse 31 was say for that Sabbath day was an high day June can say a high day Sabbath ya na e kire say John chapter 19 verse 31 pacho kan ma me Yohani asempa no eti ye du nkoni mu ye aduasa baako Bible says so na da no ya hosiesie da na se de be ye na emu no enka asenua no so homeda na saa homeda no eye da kase enti Yudafo no be se Pilato se won kobubu won ya awamu na won yi won Shanka Nyankopon ni da amen enuanom se ye kɔ apam dada no mu a Awurade Yesu Kristo emra ukoyi Israelfo no free Misraim no na wodo mu kodu Canaan no wo ma wo mo afahye hudo bebre afahye maako beye enson a se wo kan Leviticus chapter 23 the whole chapter no ye wa afahye maako beye enson a homedna nso beye enson na wo mu na ne nyina no ya na homeda wo me aye friend say holy convocation homeda bia e wo sa afahye no mu a e ba afiafe no sa afahye no enuanom montie ne yie e ba afiafe enya na awotwe e ba afiafe enti
afi bia se ye behye saa afa no a ana se ye bedi saa homeda no a eno so wo na ho siesie da a ye preparation day enti ye behwe Leviticus chapter 23 verses 5 to 7 na ya hwe afahye bi a ye frɛ ne se hwemu afahye no na ya kiremu kakra ba bi a ne sunsuan so ofiri na ba bi a ekoko wie na ya hu saa ahosiesie da no a wo ka na wo san so ka se na homeda bi eye dakese emajuufo de homeda na eye dakese emajuufo no Leviticus chapter 23 5 to 7 Mose homa etoso miense tie ye aduonu miensa me pa cho ni mo ye numu no bosom ye di kan no da a etoso edunan no anwumre eye Awurade twam na bosom no ara da etoso edunum no eye Awurade apiti afahye nanso na mundi apiti amen shranka yankopon din da amen what say Awurade ne bosomi a edi kan no eda etoso dunan eye apiti afahye ade echi a eye da etoso dunum what say eye de me pa cho ni mo eye nson no eye homeda da edi kan no yes munhia kronkron munhia enhia kronkron enti saa bosome no a edi kan no Jewfo efre ne se Nisan anase Abib a ejina woma oforisuo sese twi mu ye frɛ no oforisuo a sese si ye hwɛ a eye April nanso Awurade nya Awurade Yesuso bosome a wode ye bosome nyinaa ti wo kan Exodus chapter 12 verses 1 to 2 no a wose momfa bosome nya bosome ti Exodus chapter 12 woko Exodus chapter 13 3 and 4 no a wose na bosome a edi kan no a eti se oforisuo se wa oforisuo so obi a onim twi bia ni se oforisuo no ejina homa bosome a ye friend se April a Jewfo friend se Nisan anase Abib wose emuda etoso dunan eye Passover hwem nemum saade echi a ye 15th of Abib anase Nisan no was a afahye no da edi kan the first day of the feast of unleavened bread afahye no was wo mon hye enanson eda edi kan no afahye no mu no eye enhia kronkron eye holiday anase Sabbath sa da etoso nso wa afahye no mu eno nso eye nhia kronkron enti sa afahye no Nyankopon ka se wo mu ne nanso no na eda edi afahye no kan no aye 15th of Nisan anase Abib no wo se wo mu hia kronkron a chese na ye homeda ne etoso nso no da etoso nso no e wa afahye no mu aye on the 21st of Nisan anase Abib eno nso ye hia kronkron na mom da edi kan e wa afahye no mu aye 15th of Nisan anase Abib no eno na Jewfo no friend say high day Sabbath shaka Yankopon den da amen high day Sabbath enti say sa Passover no eno na say enuanom bebre abakosemu nti ye de agina ho a ye di no te say Easter sa Easter no eni Bible mu Easter ewo Bible mu eye Acts chapter 4 verse 12 eye Pascha Greek no eye Pascha means Passover enye Easter no wom de be share ho keke enye Easter sa Passover no e sha ase wo Misrim emra Onyankopon ema Israelfo no ekoyi ye enkoa ewo Misrim asase so no womudi emfinhia ahanan aduasa 430 years ewo Misrim enti Onyankopon soma Moses ni Aaron say onkoyi Israelfo no free Misrim no
Pharaoh ne ntafo yifo ene Moses ene Aaron edi akon yie pa sencheni bia Moses ne Aaron be yo no na Pharaoh ne ntafo yifo so wo ma ye bi o Nyankopon ye saa senchene maako edu ni yetoso du no ene Nyankopon ka kire Moses ne Aaron se afei de senchene a me be ye me ye wie pe Pharaoh no ankasa be ma mo kwan ama mo akọ e de senchene ene Nyankopon ema Moses and Aaron ye behuru Exodus chapter 12 because ye bo urade esusu asemi ye mu no wo se na aka na nu na twemu afa hye no adu wo kan Matthew chapter 26 verse 2 wo se you know that after 2 days is the feast of the Passover and the Son of Man is betrayed to be crucified. Amen. Amen. Akana nu na ye nipa ba no ama me ya bona semiem na twem afa hye no so aba na che se twem afa hye no mu a ene yi awurade yesu so maaye no enti ye twa ye ni ko Misraim a ewo Mose mu ma etoso mienu etire edu mienu enyimu du miensa no Mose huma no ye toso mienu etie ye du mienu ni mu ye edu emiensa Bible said na moja no enye mo nsenkyere na ema mo efie amuwo mu no mu na se mihunu moja no a mesan mo ho na mebo mizim asase a oyare don biara amma mo so amesai mo shaka Nyankopon de da amen nsenkyere a etoso du a Onyankopon di ko yi Israel for no free Israel no o ka kire wo se ne mo nye ne se munkum odwan na odwan moja no ba bia Israel for mo titi nyina no momfa odwan moja enye aponwa na no efiri se anajo no anase biblia me be ma owuo bofo no the death angel me mana betwam na so ba betwam na wo hu se moja no ewo epono na tifi a obofo no betwam owuo bofo no betwam the angel will pass over you eno ne your friend say passed over eno na Nyankopon ka kire wo se wo mo ba Misraim asase so asa pass over no a etoso Nisan da eyedu nan no eno na eya afahye nanso Passover na nkasa na enya homeda na mom ade echi a 15th no ena na eye homeda enti Passover no eye emra Onyankopon ma owuo bofo no kotwa mu emra na Israelfo no de edwan moja ye yo abanwa no ano no owuo bofo no twa mu no eno ne your friend say pass over hwem ko if you say wa moja no ejina ma awurade Yesu so ni moja hira Nyankopon din da amen ye be san so ahwe Mose nwuma etoso nan enyimu a eye aduonu nwotwe etire dunsia ene dunson Numbers chapter 28 16 to 17 Mose huma etoso enan etie ye aduonu nwotwe ni mu ye edu ensia na bosom ye di kan da etoso dunan no eye awurade twam na da bosom no ara da etoso edunum no eye dapona nanso ene woni apiti pan no amen eben Mose asen aka bio eda etoso dunan eye bosom ya edi kan no eye apiti eda eye twam na mum eda etoso dunum no eye dapona was a hand wa be kan high day no eye dapona eda edimu eda eso enu nti na o say Christ ye born asemiem no ade echi a na homeda bi ba a high day Sabbath. That is the first day of the feast of unleavened bread, which is 15th of Nisan, and as Abib eno any friend said dapona and say a high day Sabbath. Ye nyani se ampa awurade Yesu Kristo a wo ye ntwamu dwae no Misraim ho 14th of Nisan no a ye awurade Yesu Kristo ye de enwan moja eye atifin ho no saa enwan moja no na ejina o ma awurade Yesu Kristo
What kind of Korinto for my edikan? Etrenum in Monson, 1 Corinthians chapter 5, verse 7. Korinto for homa edikan. Was say Christ, our Passover, is sacrificed for us. Ewurade entwa mu dwa no, wakunu amaye. Nti Ewurade Yesu. Mizrim odwa no yekunu no na ejina ma Ewurade Yesu. Korinto for homa edikan tie ye no ni mu ye enson no. Enti mu yi morika dada no. Na mo anye morika foforo se dia mo ye abiti no. Wakum ye twa mu dwan Kristo no nso. Amen. Amen. Wakum ye twa mu dwan a oye Kristo no nso. Nti saa dwan no mogya no a Onyankopɔn nam saa mogya no sko yi Israelfo free Misraim no. Saa mogya no a na Awurade Yesu be fie gu Calvary cross no so a wode abegye me na wo nkwa. A ɛno nso ɛbɛyɛ ensenkyerɛne de ama yɛn. Saa ensenkyerɛne a Christ yɛ na sɛnua no so no ɛno na sɛ nipa bebree nyi no. Wo kan Korintofo nwoma edikan no etire baako yi mudu nwɔtwe wɔse na asɛnua no ho asɛm no ɛyɛ nkwase asɛm dia ɛnyɛ na ɛyɛ nkwase asɛm obi a wɔyera sesei sɛbe mprɛbiasa akɔyɛ nsɛmhunu ɛde ama akristofo bebree a sɛnyame anyɛ yadom a bebree bɛyera no ayɛ nsɛmhunu ɛde ama yɛn Awurade Yesu so asɛnua no ho asɛm a wɔde yɛ nsenkyerɛne e bɛkyerɛ sɛ ɛno ne nsenkyerɛne a ɛbɛkyerɛ sɛ Awurade Yesu so wɔne yɛagye nkwa no sesei akɔyɛ nsɛmhunu ɛde ama nipa bebree kristofo bebree afei yɛnhwɛ Yohane nwoma edikan Yohane nwoma no etire baako nyima aduonu enkono ɛno so Yohane homa no asempa sɛ ne Yohane twerɛ no etie yɛ baako nyima yɛ aduonu enkron. John chapter 1 verse 29. Bible say ade akye ye no Yohane hu Yesu sɛ ɔreba ne nkyɛn ɛna ɔse hwɛ Nyankopɔn adwama a oyi wiase bɔne kɔ no nie. Amen. Amen. John the Baptist called Christ the Lamb of God which takes away the sin of the world. Awurade Yesu so wone Onyankopɔn adwama no wabeyi wiase nyinaa bɔne ede kro no. Enti Awurade Yesu so asɛnua no so ene obeyi yɛn bɔne ede kɔ ye. Hyiranka Nyankopɔn din da. Amen. Afei ye bebisa sɛ saa homeda no na ye de homeda. Hwɛ Medican aka sɛ ye wo homena maako bɛyɛ nson a na ɛba afiafe a ne nyinaa na yɛ homeda ɛde majuufo no a ne wɔ mu die na nhwehwɛmu a nkrɔfo bi ayɛ ɛkyerɛ sɛ saa homena no a ɛba afiafe no emu fa kɛseɛ no a na ɛtaasi ayɛda sɛ yawoda ana sɛ wukuada nhwehwɛmu a wɔn yɛɛ no ɛkyerɛ sɛ saa homena no ɛfiri 1938 ɛkɔ bɛyɛ 2030 yɛbɛnya homena maako bɛyɛ aduasansia ɛne wom a ɛba afiafe ɛnum no nhwehwɛmu ama wɔn atumi ahunu sɛ emu bɛyɛ 12 esi yawoda emu 2 esi wukuoda saa homeda no hwehwɛmu a wayɛ over a 36-year period no emu 12 esi yawoda edu esi wukuoda afei ne yɛ bɛhwehwɛm ne yɛhu sɛ ɛda a yɛbɔ Awurade asɛnnua mu no na ɛyɛ deɛ homeda Bible akyerɛ me yɛate aseɛ pefee sɛ na yɛtwam ahosiesie da ne yɛbɔ na asɛnnua mu enti adeɛ kye a na ɛyɛ homeda a ɛyɛ a high day Sabbath. Hyiranka Nyankopɔn din da. Amen. Ti yɛhu sɛ Christ yɛbɔ na asɛnnua mu on a high day Sabbath. Ɛda no deɛ yɛnim
yenya hu because Bible no nya modi nkyere ye but ye hu ne say ye bo Christ asennua mu no nom ye nsa no na eye ahosiesie da ade akye nso a na eye homeda enti sei ne ye be san de twerɛsɛm no aye ne sɛ saa na te ye dia ene na ye be hwehwɛ twerɛsɛm no mu na ye hu ɛda Awurade Yesu so ɔde sɔre ye bi wo medi kan aka sɛ Christ ye bo na sɛnnua mu anwumre nom ye nsa ene na nsa awiane anadwo no ɛwɔ sɛ ɔsɔre 72 hours after his crucifixion 3 days and 3 nights and ɔde bɛ sɔre ye enti ɛda ye bo na sɛnnua mu bia no 72 hours don hwe maako adroso mienu achi no ɛwɔ sɛ Christ wɔ sɔre saa mmerɛ no a nom ye nsa no a pɛpɛɛpɛ sɛnye Matthew ɛka ye no a pɛpɛɛpɛ wɔ sɛ Awurade Yesu so sɔre na sei baabi a yɛde behu Awurade Yesu so emmerɛ pɔtea Christ de sɔre ye no anuanom hwɛsɛm ɛyɛ nokwasɛm o Bible mu asɛm Bible no ɛda hɔ no enkasa tietia no ho sɛ ba sɛ yadwene yɛ sɛ Bible no ɛkasa tietia no ho a na ɛyɛ yɛ ankasa yɛ mfonso yɛ nkyerɛ aseɛ ne yɛ nte aseɛ ɛna ma Bible kasa tietia no nipa ɔma yehu baabi pot ɛda potia Awurade Yesu so de sɔre ye ɛyɛ Matthew ɔno na kyerɛ emmerɛ potia Awurade Yesu so ɔde sɔre free ɛdamu ɛwɔ Matthew chapter 28 verses 1 to 7 Asempa no sɛnea Matthew ɛtwerɛ maayɛ no eti ɛyɛ aduonu ɛnwɔtwe mɛbakyɛ baako ekosi ɛnson no na homeda no twaa mu no da a idi na wɔtwe kan no ahonache Maria Magdalene ɛne Maria baako no ɛbaa sɛ wɔrebɛhwɛ ɛda no ɛyɛ sesi ade verse 1 no ne hia me Matthew chapter 28 verse 1 was it in the end of the Sabbath as it began to dawn towards the first day of the week in the end of the Sabbath what kind the way King James version what kind the American Standard version as well was it late in the Sabbath in the end of the Sabbath and then late in the Sabbath no and a different from after the Sabbath said the Bible so be say after the Sabbath no King James no in the end of the Sabbath ASV American Standard version was it late in the Sabbath as it began to dawn sa word dawn no a ɛhyɛ hɔ no ɛnkyerɛ ahomache dawn as it began to dawn the Greek word dawn episphoko a ɛkyerɛ sɛ to draw near to draw towards or to draw to the end of in the end of the Sabbath as it began to dawn towards the first day of the week yɛde kan hu sɛ ɛda no ɛhyɛ ase firi anwummerɛ na akowie anwummerɛ the following day enti wɔka sɛ as it began to dawn towards the first day of the week ya na kyerɛ sɛ enwunu kɔdwo no sɛ enwunu odwo di anya na afei na homeda no ɛkɔ na wieyɛ sɛ homeda so kɔ awieyɛ a ɛda yɛwura mu no ɛyɛ dabai da edikan no so yɛnhyɛ ase mfira no pa yɛhyɛ ase free anwummerɛ enti na ɛma no kɔ hɔ no na ɛyɛ homeda no awie kɔtɔ pani yɛwura da edikan yɛ kwasie da no mu ɛno po yɛbɛwura mu afiri anwummerɛ but ɛma no kɔ hɔ no wɔkan Matthew chapter 28 verse 5 to 6 kan ma me Asempa no sɛnea Matthew ɛtwerɛ maayɛ no eti ɛyɛ aduonu ɛnwɔtwe ne mu ɛyɛ enum no na ɔbɔfoɔ no ebu ase maa no sɛ mo deɛ mu nsuro na menim sɛ mo hwehwɛ Yesu a wɔbɔ no asennua mu no oni ha na wanya ne sɛdeɛ wɔkaayɛ no mommra mɛhwɛ faako a na wɔda na monkɔ ntɛm ɛnkɔka nkyerɛ n'asuafoɔ no sɛ wanya ne afra wufuo mu hyiraka nyankopɔn din daa amen wɔse ɛmaa no kɔɔ hɔ no Mary Magdalene called you know. Now it was getting to the end of the Sabbath.
enti ye free end of the Sabbath na afi na ye bewura da edikan mu ye bewura mu afre nwumere but e ma no ko ye obofo no nkoto no ka chese oni ha wa sorry which means say Awurade Yesu Kristo wan sorry kwasiera no patututu sene ya na ebinom ka no na mbom e ma no ko ho homeda no in the end of the Sabbath, and that's late in the Sabbath. It wasn't after the Sabbath, na ye late in the Sabbath na Awurade Yesu Kristo obofo no say wa sorry, which means say Awurade sorry ansa na ye wura eda edikan no mu se mo be kaya e ma we ko ho no wo mo amfa nuhwam anko se wo mo di kosiesie Awurade Yesu Kristo edi enti na wo amfa nuhwam anko because emra wo mo ko ho no na homeda no nkotoe Juni ba bia ni ho a wo be yam aduhwam se ode ko sra efunu emra homeda no nkotoe ti wo mo ko se wo mo ko hwe ba bia ye de Christ kotoe because ye ko Christ wo mo timenna wo mo timentna ase ti homeda no ko abiye no eno ko se wo mo ko akohwe ba bia ye de Awurade Yesu so kotoe shiranka Nyankopon din da wo mo ko ye no so abo no na ye mu na firi ho Awurade Yesu so bo fon ka chense woni ha wa sorry, which means say Christ wan sorry kwasieda no patututu sene ya bebre e kan no nti omkoye no can say Christ woni ha wa sorry. Okay, afi ye behwe John chapter 20 verse 1 enche ye de yadesua no ebekọ abiye you ha minim say sia de sene Awurade nam na sebe so ama ya kirikiri mu maako no enti ase beye adwuma kirikiri a emu oden kakra nanso se eyade a yaye adwen se ye pe no kra de a enye se ne tie bia ye bese ahwehwe no twerɛsɛm no mu sene na Thessalonica fo no eye no Paul ko kansem pa na wo se Paul afiri ho kro no na wo so ahwehwem ehu se ne obekan no eye no kra na ye behwe John chapter 20 verse 1 na dia compare Matthew chapter 28 verse 1 no Yohane asempa eti eye aduonu mepa cha oba akọ no na eda edi na wotwe kan anobatututu a esum da so wo mu no Maria Magdalene eba oboda ne ho na obehunu se wayi wobo no afiri eda no ano shiranka Nyankopon de da amen eha wose Mary Magdalene ekọ eho enano so ahomache na animu kura nyantete na esum wo mu enti Mary Magdalene ko ye no na Christ wa yeden na wa sorry obofo so wa sorry kwasieda anopatututu animu nyantete yo me fa se beye 4 and 3 am 3 between 3 to 4 am and 5 am na Christ was sorry nti mre ben na Christ sorry ye Matthew aka say in the end of the Sabbath and na Christ was sorry ye shiranka Nyankopon din da because we can Matthew chapter 27 now verse 50 e kono a was it saa mre no e na asase wo so si ye e ma eboɔ no abɔfo ko mini eboɔ no free ho enti Awurade Yesu so ni wu sorry ye no na eye memene da no ahomache memene da no nwumre e no sorry ye shiranka Nyankopon din da amen enye kwasiera no patututu a Mary Magdalene ko ho a na animu kura nya entity ye no ye behwe quotations mienu pe na yapon ye behwe quotations mienu pe na yapon afei senye medical kan no twere no enkasa ntietia no twere se no ntime enkasa ntietia no ma ne nye yie da ye di kan ahunu se Bible se Awurade Yesu so ye born na senu ye mu no Awurade Yesu so ye born na senu ye mu no na eye twemu ahosiesie ade e bechen ama homeda bi asi na ye twemu ahosiesie da shiranka Nyankopon din da amen ye hwe Mark chapter 16 verse 2 yen kan asem bi wo ho Mark chapter 16 verse 2 asempa sene Marko etre maaye no eti eye edu ensia ni mu eye mienu Mark chapter 16 verses the number 2 the Bible say na da edi na wotwe kan anopa hema wo ba eda ne so na owia apue
Amen. Mark 16:2. Asempansa ne Marko etwere yen etie ye du ensia ni mo ye mienu. Na da a yedi na wotwe kan anopahema wo beda no so na wo wie apue. Pacho kan verse 1 mama. Me pacho Marko asempa no tie du ensia ni mo ye baako. Na homeda no twa mu no. Yes. Maria Magdalene ene Yakubu nene na Maria ene Salome eto onuham se wo de reba abesra no. Na da a yedi na wotwe kan anopahema na homeda no twa mu no saa na Marko eka no. Enti sesei yemfa ne se sene atetesem eka se Kristofo nyina di akire no se ye no krempo se ye bo awurade Yesu asemua mu fie da a ya hosiesie da no a na wotwe hosiesie da no Mark na se ma wo kan se na homeda no twa mu no e na mba no kɔtɔ nuhwam no se wo mde ikosiesie awurade Yesu enti se fie da e de bo na asemua mu a na sa ade eche memene da eye homeda de a e de homeda no twa mu no da be no koto nuhwam no na ye kwasie da sa na Mark e kan se ye fa ya tete sem a eche se awurade Yesu so ye bo na semua mu fie da no a ade eche a na ye homeda no de a Mark se homeda twa mu no na che se memene twa mu no e na ma no koto nuhwam no enti Mark e kire se e ma no koto nuhwam no kwasie da afa yentie ne Luke so ka se sanse mi mienu antume anko amumu a na se yehu se kasete eti anu abroni be ka se contradictions ya ene na Bible no na kasete eti anu ana ye yente ase na ama Bible no etoto no ho ana Luke chapter 24 verse 1. Asempansa ne Luke etwere maye no etie ye adunu enan baako na eda edi na wotwe kan no anopahema woko eda no so na wodi nuhwam a wasiesie no baaye na wohunu obo no se epire afri eda no ano na wɔhyere mu no wɔahunu awurade Yesu amu no. Amen. Amen. Sakan bio Luke chapter 24 verse 1. Asempansa ne Luke etwere maye no etie ye adunu enan epacho baako no na da edi na wotwe kan no anopahema woko eda no so na wode enuhwehwam a wasiesie no baaye na wohunu obo no se epire afri eda no ano na wɔhyere mu no wɔahunu awurade Yesu amu no. Amen. Amen. Wode nuhwam no baaye na wo mo ehye mu no wo mo ehunu Yesu amu no. Ehunu Yesu amu no. Afei yabehwe Mark chapter 16 verse 1 and Luke chapter 23 verse 56 na yen compare sa quotations no. Mark asempa no etie ye edu nsia ni moye baako no. Yes, ye dikan kan but yen kan bio. Na homeda ni twa mu no. Maria Magdalene ene Yakubu nene na Maria ene Salome eto onuham se wodoreba abesra no. O se na homeda ni twa mu no meboa. Me pa twa ne. Homeda ni twa mu no sa ma no eto onuham na che se e ma no to onuham no da ben kwasie da. Luke chapter 23 verse 56. Luke asempa no etie ye aduonum yensa ni moye aduonum ensia na wosan besiesie nduro ne nwohwehwam na homeda no woye kom se de emra no tie no. Amen. Wow. Luke say e ma no eye den wosan besiesie nduro ene nwohwehwam. Yes. Na homeda no woye kom se de emra no tie no. Homeda no o mo ye kom se de emra no tie we emra no tie no a wo kan wo ka the 10 commandment law. Ti se 10 commandment law ho asem e na wo kan dia. E de o mo siesie enuhwam no na homeda no twa mu no mo ye kom. Homeda no o mo ye kom na mo homeda no twa mu no no de enuhwam no ko se o mo ni ko siesie. Enti emma we no esiesie enuhwam no da ban fie da e no mo siesie enuhwam no. Enti memene da no wo ye kom se ne emra no se no kai homeda na ye no kronkron no e wo nyankopɔ ne mra nsem du no mu. But Mark say homeda no etwa mu no e no mo siesie enuhwam no na meboa na che se ye Friday crucifixion tradition no a e ma no Mark say wo mo siesie enuhwam no kwasie da. Luke say wo mo siesie enuhwam no da ban
na wasa be siesie ndo no ne mbu fieda awoye kom said the amran yes nti wo siesie ne fieda no according to Luke homeda no wo ye kom na chese Mark ne Luke atetesem ama wo mo ekasa etietia wo mo ho ama Bible no so etoto ne ho ba yesa ada kire eye ntiase ye nyanteye na yedi atetesem achi na atetesem nti yama amanyankopon asem no aye hunu aye kwa no eno na ama Luke ene Mark ahun kronkron ahye wo ma awurade Yesu so akire wo mo ayi akire wo mo eda wo be sori ene da wo be wu no ama sese wo mo kasa tietia wo mo Mark si wo mo siesie nhwa no kwasie da Luke si wo mo siesie ne fie da ne ho na ye no kore anuanom se yesan hwe John chapter 19 verse 14 na ye nkan bio wose na eyetwama ho siesie da se ne ye di kan aka no saa twamu ho siesie no twamu no eye on the 14th of Nisan homeda no eye 15th of Nisan se ye hu se awurade Yesu so esore emreben esore homeda no emra na awie koto aye ko wura kwasirem na awurade Yesu so sore ye ti awurade Yesu so wo sore firi awufuo mu anaso sore firi enamu eye kwasira no panemu eye memene da na nwumre ye fanse na nom ye nsa pa ho sem ne wowu ye ekosi na na ase ye bona sem ye nom ye nsa no na nom ye nsa achi ye kosi no sa amde no ando sore memene da no a na homeda ekoto enti se ye kan 3 days and 3 nights ya from Saturday backwards ye benya da ben efri memene da nwumre ekosi fie da nwumre eye 3 days and 3 nights ba kono no efri fie da nwumre ekosi yawo da nwumre 3 days and 3 nights me say no mienu efri yawo da nwumre 3 days and 3 nights ekosi wukuoda 3 days and nwumre no ebesi nwumre wukuoda enti ye kan from memene da nwumre a na wie koto no a ye kan 3 days and 3 nights ekoye chia na chese awurade Yesu so ye bo na senu ye mu wukuoda nwumre shiranka nyankopon din da amen chese awurade Yesu so ye bo na senu ye mu sa wukuoda no a na ye ahosiesie da no a ye 14th of Nisan anase Abeb no a enye na ade chi yawo da no a na eye high day Sabbath 15th of Nisan anase Abeb nti saa da no a awurade Yesu so wu ye no saa afe no ye bona semi ye mu on the 14th of Nisan anase Abeb a na ye wukuoda ade chi yawo da na eye homeda a high day Sabbath enunti na Luke say emma no homeda no twa mu no e no musiesie nuhwam no enti saa high day Sabbath na yawo da no etwa mu no na ye dabai na ye fieda according to Mark nti fieda ena ma no esiesie nuhwam no afa Luke so say emma no siesie nuhwam no wo mo homeda no se de emra no se ye di kan so akase saa homeda no a emma no home ye no e wo Luke no na ye memene da homeda no which means say Luke so say emma no esiesie nuhwam no fieda but Luke say homeda a ye memene da homeda no emma no home kwasieda e no de ko was on de kwasira awurade Yesu so enti no kura ewo mu ne say sa nansa awiane anajo no na ye wo ahosiesie enam yenu na ewo mu e de wo homena mienu e na ewo mu wukuoda na ye ahosiesie da yawoda na ye homeda fieda na esan ye ahosiesie da memene da na ye esan ye homeda enti na ye wo 2 preparation days and 2 Sabbaths preparation days no e ye wukuoda eni fieda Sabbath no eye yawoda aye high day Sabbath of the yearly Sabbath 15th of Nisan anase Abeb and a second Sabbath no eye memene da na awotwe homeda awurade se ina ye nkai na ye nsie no kronkron no enti
awurade yesu kristo ni wo ni wu sɔre ye no no kra wo ni sɛ Christ wotimi di ne bɔhyɛ no so ne nsɛnkyerɛ ne a wɔde ma Pharisee ni Jewfo no sɛ obedi asase mɔtoa mu aduane anadwo na ansa no ɛyɛ atetesɛm ɛna ma awurade yesu kristo na sɛm no ayɛ hu no but wɔse sɛ obi ɛba no bɛka asɛm pa foforo bi akyerɛ na wutie a ɛne na wutie ne yie enti awurade wowui na ɔsɔre dɔnhwere aduoso mmienu akyi pɛpɛɛpɛ na Christ ɔsɔre yɛ enti Easter tradition no ɛne Good Friday tradition no ɛyɛ atetesɛm a yɛde asɛ Nyankopɔn adwuma enti ama awurade yesu so a wɔyɛ yagye nkwa no sesei ama ontimi nyɛ agye nkwa bio na sɛ awurade nyɛ yagye nkwa de a ɛne na kwan ɛna sesei ayɛ kwa kodi n'akyire kwan ɛna ɛba abɛgye yɛ nkwa no yɛbɛdi atetesɛm akyi na yɛgya awurade yesu kristo na sɛm a waka ato hɔ a ɛwɔ twerɛ no mu ana sɛ Christ a wɔyɛ agye nkwa no a wodi asase mɔto ma bia ne anadwo na ansa no wɔne yɛbɛsom no ana awurade nhyira yɛ na wɔnka yɛ ho na wɔn yɛhunu nɔkorɛ no na nɔkorɛ no ayɛ adehyeɛ enti me a me kasa yɛ sɛ ne mdi kankan no yɛfrɛ me Samuel Kwame Dekyi me telephone number ɛyɛ 0555 241 252 0555 241 252 now 020 8348 512 wo hwehwe ya yewo Kasua South Brigade wo fro taxi ewo Galilea Gold filling station hwa kasa wo komemene da fo no hwa homeda bia yehia ho esom ye ben Mawuko school no ana se Omega school no a ho no ye ben bisa se Mawuko wode wo beba na ye wo ho ye som enkran so na obekọ a ho ye headquarters yawo Ofanko barrier wo fro udro Ofanko barrier wo so wo 7 days trotro na taxi e de wo bekọ be unu ye signboard kese asonda kese si ho enso memene da wo bekọ akoto se enuanom esom wo ho awurade nka mo ho na wo moa mo fe se de yede mpa abo sha ase no ye be san de mpa abo awie ye be se brother Tio na wo de ya hye awurade nsa osoro ni asase ye fo twedi ankonya potete botan ye bo odi hye ase ye se pa ocho se ubehu okra bi ye obeti wonsam yi mobo na yetimi ede wonsam na tu anamo asanche na usane a wonsam ni ti ye mu bi anya yeraba amen amen awurade nka mo nyina mo ho mama papa ni adwempa amfa nyina asem amen amen